ये चैप्टर इतना खूबसूरत है, ये मौजू इतना खूबसूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सफ़र पर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक खेमे के करीब से होता है। एक बावकार खातून खेमे के बाहर बैठी हुई है। वो मुसाफिरों की खिदमत किया करती थी, मुसाफिरों की खातिरदारी किया करती थी। उस औरत का नाम जानते हो? आशिक सारे जानते हैं, नाथखान सारे जानते हैं। वो कौन है? उम्मे माबद है, जिसके कलाम की अजमतों के तराने दौरे हाजिर के फुसहा अलापते हैं, बड़े बड़े अदीब उसकी अजमतों के तराने अलापते हैं। वो खातून बैठी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुछ गोश्त है, कुछ दूध है, अगर बेचना चाहो हम खरीद लेंगे। एक रिवायत में बेचने का जिक्र है, एक रिवायत में मुतालबा किया, तलब किया कि गोश्त दो या दूध दो। उम्मे माबद कहती है, कहत साली का ज़माना है, शदीद कहत पड़ा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो अरब लोग हैं, मुसाफिरों की खिदमत के लिए यहाँ बैठते हैं, मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उसके खेमे के अंदर मौजूद एक बकरी पर पड़ती है। वो बकरी इंतहाई लागर, इंतहाई नातवा, इंतहाई कमज़ोर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की तरफ इशारा किया। उम्मे माबद कहती हैं, अरे ये बकरी ये तो लागर कमज़ोर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है उम्मे माबद, अगर तू इजाज़त दे तो इसका दूध धो लूँ। उसने कहा, बड़े शौक़ से दूध धो लीजिए, लेकिन इसमें दूध है कहाँ? इसके थनों में दूध है ही नहीं, ये इस कदर कमज़ोर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पुश्त पर हाथ रखते हैं, बकरी के दोनों पाँव मिलाते हैं, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके थनों पर हाथ रखते हैं। मेरे आका दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, या अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकतें पैदा कर दे, इसे मुबारक बना दे, इसे बरकत दे दे। जो ही मेरे आका ये दुआ पढ़ते हैं, आका के हाथ लगने की देर थी, उसके थन में दूध उतर आता है। इतना दूध उतर आता है, इस कदर दूध आ जाता है कि उसकी टांगें खुल जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उम्मे माबद बर्तन ले आओ। उम्मे माबद बर्तन लाती है, वो बर्तन दूध से भर जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद को दूध देते हैं। उम्मे माबद कहती है, पहले आप पिए। मेरे आका फरमाते नहीं, पहले तू पी। खैमे के अंदर और भी लोग मौजूद हैं, उनको भी दूध पिलाया जाता है, आका के हमराहियों को भी दूध पिलाया जाता है। फिर आका खुद दूध पीते हैं और दूध पीते हुए फिर कहते हैं, साकिल कौमी आखिरुहुम, कौम को पिलाने वाला जो साकी होता है सबको पहले पिलाता है फिर आखिर में पीता है। साकी कौसर का भी, साकी कौसर मेरा जो मीरे में खाना बना, सब चांद सूरज घूम बने, हर नज्म पैमाना बना, और हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना, ये दिल बड़ा होशियार था। अब उम्मे माबद का दिल आ रहा है मोहम्मद अरबी पर, अरे ये कौन कमाल वाला कि जिसके हाथों में इतनी बरकत, जिसके हाथों में इतनी तासीर, हाथ लगे थन दूध से भर गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बर्तन ले आओ करके सारे बर्तन लाए जाते हैं, सारे बर्तन दूध से भर जाते हैं, सब दूध पीते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको दूध पिलाते हैं। आका वहां से फौरन तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद से खता हो गई, नाम नहीं पूछा ये कौन आया था जिसमें इतनी बरकत थी, ना नाम पूछा ना पता पूछा, आका का आना जाना देखती रह गई। ये कौन आया? हसीन और जमील आया जिसका हुस्न ऐसा मुनफरिद कि उसके हुस्न का मुकाबला दुनिया का कोई हसीन कर नहीं सकता। आका तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद नाम तक नहीं जानती, अबू माबद। उम्मे माबद का खामन जब बकरियां चरा के अपने रेवट के साथ घर आता है, देखता है अनवार और तजल्लियात की बरसात हो रही है। अबू माबद कहता है, यहाँ कौन आया था? आज घर में रौनक दोबाला हो चुकी है, आज ये खेमा मुअत्तर और मुअंबर हो चुका है, खुशबू आ रही है। अरे मैं कहता हूँ वो तो छोटा सा खेमा था, मोहम्मद अरबी का गुजर मदीने की गलियों से 1400 साल पहले हुआ। आज भी आशिक वहाँ जाते हैं, उन्हें आज भी खुशबू महसूस होती है। अबू माबद को खुशबू क्यों नहीं महसूस हुई होगी? अबू माबद ने कहा, मेरे घर की रौनक बदल गई, कैफियत बदल गई, हालात बदल गए। है उम्मे माबद, कौन आया था? उम्मे माबद ने कहा, मैं नहीं जानती, एक आने वाला आया था। कहा नाम किया। उम्मे माबद ने सोचा नाम तो पूछा नहीं, अपनी जानिब से नाम रख लिया। कहा जो आया था उसके आने से घर में बरकत आई, घर में रौनक आई, घर में नूर आया। उसने एक दुआ की, दुआ में बरकत के अल्फाज थे। उसने कहा, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, हे अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकत पैदा कर दे। कहा जिसके आने से इतनी बरकतें आई हैं वो यकीनन बरकत वाला है। उम्मे माबद ने अपनी तरफ से नाम रख दिया। कहा मुबारक आया था। क्या कहा? कहा मुबारक आया था, कहा मुबारक आया था। अबू माबद ने समझा नाम ही मुबारक था। कहा मुबारक कैसा था?
मुबारक कैसा था, जरा मुबारक का हुलिया तो बयान करो। वो कौन मुबारक था जिसकी इतनी बरकत, अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल, घर में नूर की बरसात। वो मुबारक कैसा था? उम्मे माबद ने, अरब की उस बादा नशी खातून ने आका के हुस्न की, उस पैकरे नूर के हुस्न की ऐसी दिलावेज तस्वीर कशी की, खुदा की कसम इंसान हैरान हो जाता है। अल्लाह ने उस खातून को ऐसा हकीकत शनास बनाया, ऐसी हकीकत शनास आंखों से नवाजा और ऐसी हकीकत तर्जुमान जुबान से नवाजा कि आज के उदबा, आज के फुसहा इस कलाम पे नाज करते हैं कि कैसी तस्वीर कशी की आका के हुस्न की। कि आप बताओ तो सही वो मुबारक कैसा था। आप भी सुनिए, अगर सीने में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा रखते हो, दिल रखते हो, इश्क रखते हो, मोहब्बत रखते हो, दीवाने हो आका के, तो सुनो उम्मे माबद ने आका का हुस्न कैसे बयान किया। कहा फरअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़अति मलीहल वजहि कसीमुन वसीमुन वसीमुन वफी सौतिही सहलुन वफी उनुकिही सतउन वफी ऐनैहि ताजुन वफी अशफारिही वतफुन कसीमुन वसीमुन इज़ा समता फ़अलैहि अलवक़ार इज़ा तकल्लमा समा वअलाहुल बहार अबहन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। क्या कलिमात है उम्मे माबद की। तर्जुमा जानना चाहते हो उम्मे माबद ने क्या कहा? उम्मे माबद ने कहा फरअयतु रजुलन, मैंने एक मर्द देखा, ज़ाहिरल वज़अति, जिसका हुस्न बहुत नुमायां था, साख्त बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा खूबरू था, बड़ा हसीन और जमील था, चेहरे में मलाहत थी, मलीहुल वजह था, कसीमुन वसीमुन, कसीम था वसीम था। कसीम किसे कहते हैं? अरबी में कसीम का माना क्या है? एक होता है एक हसीन शख्स, जमील शख्स, खूबसूरत शख्स। कसीम उसे कहते हैं जिसके जिस्म का हर उज़्व अलहदा अपनी इम्तियाजी खूबसूरती रखता है। देखो हम कहते हैं ना किसी की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, किसी की आंखों का जिक्र करें ना हम कहते हैं फलां की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इसका मतलब है आंखें खूबसूरत हैं लेकिन बाल इतने खूबसूरत नहीं होंगे, लब इतने खूबसूरत नहीं होंगे, कान इतने खूबसूरत नहीं होंगे, होंठ इतने खूबसूरत नहीं होंगे। कसीम किसे कहते हैं? कसीम उस हसीन को कहते हैं जिसके जिस्म का हर उज़्व इंडिपेंडेंटली अलहदा इतना खूबसूरत हो कि जिसके हुस्न का मुकाबला कोई कर ही ना सकता हो। उम्मे माबद ने कहा कसीमुन, मैं तर्जुमा करता हूँ, कसीम का माना ये है जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत है कि उसकी आंखों जैसे किसी की आंखें नहीं, जिसकी जुल्फें इतनी खूबसूरत है उसकी जुल्फों जैसे किसी की जुल्फें नहीं, उसके लब इतने खूबसूरत है उसके होंठों जैसे किसी के होंठ नहीं, उसकी उंगलियां इतनी खूबसूरत है उसकी उंगलियों जैसे किसी की उंगलियां नहीं, अरे उसके पाँव इतने खूबसूरत है उसके कदमों जैसे किसी के कदम नहीं, उसका कलाम इतना खूबसूरत है और उसकी बोली जैसे किसी की बोली नहीं। कहा कसीमुन वसीमुन, वसीमुन किसे कहते हैं? वसीम उस हसीन को कहते हैं जिसको एक मर्तबा देखो तो बार बार देखने का मन करे, बार बार देखने का जी चाहे। दुनिया का कोई भी हसीन शख्स हो ना, आप उसे एक मर्तबा देखें, दो मर्तबा देखें, तीन मर्तबा देखें, वक्त आता है रफ्ता रफ्ता दिल उगता जाता है, दिलचस्पी कम होती चली जाती है। इंसान एक मर्तबा देखे, एक दिन देखे, दो दिन देखे, एक महीना देखे, 2 महीने देखे, फिर आखिर दिलचस्पी कम हो जाती है। लेकिन वसीम उसे कहते हैं जो इतना हसीन हो, अरे जिसे जब देखो जी चाहे और देखूं और देखूं और देखूं। कहा कसीमुन वसीमुन, कसीम भी है वसीम भी है, जिस्म का हर हिस्सा इंडिपेंडेंटली खूबसूरत और हुस्न में कमाल। वसीम ऐसा देखो तो जी चाहे देखता ही रहूं, अरे आंखें देखती ही रह जाए उस हुस्न को जिसका ऐसा हुस्न हो, उसे वसीम कहते हैं। कहा मेरा मुबारक कसीम भी है, मेरा मुबारक वसीम भी है, मेरा मुबारक कसीम भी है, मेरा मुबारक वफी सौतिही सहलुन, वफी सौतिही सहलुन। कहा आवाज, अरे क्या पुरकशिश आवाज, क्या गूंजदार आवाज, क्या दिलकश आवाज। वफी ऐनैहि ताजुन, सुरमगी आंखें, सियाह आंखें, अबरू मिले हुए, पलकें लंबी। कहा अखालू
احولو ازجو اقرنو اقحلو احولو ازجو اقرنو. کہا آنکھیں اتنی خوبصورت، ابرو آقا کے پتلے پتلے اور ملے ہوئے، پلکیں لمبی، آنکھیں خوبصورت، سیاہ آنکھیں، سرمگی آنکھیں، اور میرے آقا کی آنکھوں کا حسن 7 الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے بھی عربی زبان میں سیرت نگاروں نے 7 الفاظ استعمال کیے ہیں. آقا کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، آپ بھی یاد کیجئے. نین کونین کے والی کے کتنے خوبصورت ہیں. کہا اشکل اکحل ادعج اہدب احور ابرج انجل. میرے آقا کی آنکھیں، یہ 7 الفاظ میرے آقا کے نینوں کے بارے میں ہے. اشکل اکحل احور اہدب ابرج انجل. میری آقا کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں. ارے ترجمہ تو کر دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ کیسے کروں؟ میں تو ایک ہی بات کہوں گا، ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں ایسی بنائی ہی نہیں ہے. یہ آنکھیں ہیں میرے آقا کی، یہ حسن مصطفیٰ ہے. پھر کہا مبارک کی گردن، مبارک کی گردن وفی عنقہ سطعون. کہا اس کی گردن بھی چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثاثۃ، ریش مبارک گھنی تھی، گردن میں چمک تھی، ریش مبارک گھنی تھی. کیا کہوں کیسا تھا؟ جب خاموش ہوتا تھا اذا صمت فعلیہ الوقار. لیکن میرے آقا کی خاموشی کیسی خوبصورت، میرے آقا کا کلام کیسا خوبصورت. کہا اذا صمت، جب چپ ہوتا تھا نا تو وقار پیدا ہو جاتا تھا. فعلیہ الوقار، کہا جب بولتا تھا اذا تکلم سما فعلاہ البہا. کہا جب بولتا تھا تو وقار اور بڑھ جاتا تھا، رونق اور بڑھ جاتی تھی، چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا. اس کی خاموشی بھی حسین، اس کا بولنا بھی حسین. میرا مبارک کتنا خوبصورت ہے. اچھا، اس مبارک کے حسن کا ذکر ایک اور روایت میں بھی آیا. کہا آواز دلکش، آواز گونجدار. آقا کے چہرے کا نور کیسا ہے؟ کأن الشمس تجری فی وجہی، گویا کہ سورج آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے، تیر رہا ہے. آقا کا چہرہ سورج کی طرح نہیں. ارے سورج کہاں آقا کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سورج کا حسن کہاں؟ کہاں محمد عربی کا حسن؟ کہا کأن الشمس تجری فی وجہی as if the sun is swimming in the face of the son of آمنہ. اور کہا گال فقط نورانی نہیں، ایک تو ہوتا ہے چہرے میں چمک ہو، نور ہو، روشنی ہو. کہا روشنی بھی تھی لیکن سرخی بھی تھی. چہرے میں نور بھی تھا، روشنی بھی تھی، سرخی بھی تھی. اور کہا ناک باریک تھی میرے آقا کی، میرے آقا کی ناک باریک تھی اور ناک پر ہمیشہ ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا. آقا کے بازو لمبے تھے، انگلیاں سیدھی تھی، ہاتھ کشادہ تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، وینز نظر نہیں آتی. یہ حسن کے خلاف ہے. دیکھیں اگر کسی کے ہاتھ کی وینز نظر آ رہی ہوں، پاؤں کی وینز نظر آ رہی ہوں، رگیں نظر آ رہی ہوں، تو رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے منافی ہے. رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے خلاف ہے. کہا میرے آقا کے ہاتھ ایسے خوبصورت ہیں، رگیں نظر نہیں آتی تھی، پاؤں ایسے خوبصورت ہیں، رگیں نظر نہیں آتی تھی. اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کیسے تھا؟ مستوی الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر تھے، جسم سیدھا تھا اور سینہ اور پیٹ برابر. دیکھیے اگر کسی کا سینہ بہت آگے ہو، بڑا ہوا ہو، پیٹ بہت اندر ہو، یہ بھی حسن کے خلاف ہے. پیٹ باہر ہو، سینہ اندر ہو، یہ بھی حسن کے خلاف ہے. کہا نہیں، محمد عربی کا حسن کیسے؟ مستوی البطن والصدر، پیٹ اور سینہ بالکل برابر تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بالکل سیدھا تھا. اچھا آئیے ام معبد کی روایت کی طرف پھر آتے ہیں. ام معبد نے اب جو کلام کیا نا، خدا کی قسم کمال کر دیا. کہا ابہ الناس وَأَجْمَلُهُ مِنْ بَعِيدٍ. کہا ایسا خوبصورت تھا، جب دور سے دیکھو نا تو بڑا خوبصورت لگتا تھا. دور، اچھا کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں، قریب سے دیکھو انسان یار وہ بات نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. دور سے بڑا اچھا لگتا ہے، قریب سے دیکھو نا تو بندہ کہتے ہیں وہ بات نہیں ہے. کہا محمد عربی کے بارے میں، کہا مبارک کیسا تھا؟ کہا مبارک ایسا تھا اب الناس اجملہ من بعید. کہا دور سے دیکھو خوبصورت
لگتا تھا. کہا وہ احسنہ من قریب, قریب جا کے دیکھو کیسا لگتا تھا. کہا دنیا والوں کا حسن ایسا ہے, دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں, قریب سے دیکھو. بندہ کہتا ہے وہ بات نہیں ہے, میرا مبارک ایسے ہے, دور سے دیکھو اچھا لگتا ہے, قریب سے دیکھو من چاہتا ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے, اور کیا باتاں میرے سرکار دیا, کیا باتاں مدنی منٹھار دیا, کیا بات ہے. اس سے حسین تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. دور سے بھی خوبصورت, قریب سے دیکھو اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے. کہا کیا خوبصورت ہے. اور دوری کا تصور ایک اور بھی ہے, دوری اور قرب کا تصور ایک اور بھی ہے. وہ تصور یہ ہے کہ کسی کو دور سے دیکھو تو انسان کسی سے دور رہتا ہے نا, اس کے قریب نہیں ہوتا, تو انسان اس کی ریالٹیز کو نہیں جانتا. اس کے ساتھ وقت گزارے نا, تجارت کرے, سفر کرے, ٹریول کرے, دور دور رہے, بندہ اچھا لگتا ہے. قریب آ جائے تو وہ بات نہیں ہوتی. میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے, میرا مبارک اتنا پیارا ہے. جب تک دور رہو دیدار کی تمنا راتوں کو سونے نہیں دیتی, اور جب قریب ہو جاؤ جدائی کا خوف نیندیں حرام کر دیتا ہے. ارے کہیں جدا نہ ہو جاؤ, وہ اتنا پیارا ہے. دور سے دیکھو پیارا, قریب سے دیکھو اور پیارا اور خوبصورت ہے. ایسا حسن ہے میرے مبارک کا. اور پھر اس دوری اور قرب کا ایک, وہ میری تقریر یاد ہے نا آپ کو, جب میں نے رمضان کے بارے میں حکم بتایا تھا, وہ اسٹرانومی کی بحثیں بتائی تھی, بعد زمانی اور بعد مکانی, قرب زمانی اور قرب مکانی. ایک بعید وہ ہے جس نے حضور کا دور نہیں پایا, حضور کا زمانہ نہیں پایا, حضور کا وقت نہیں پایا, وہ دور ہے. یہ بھی دوری ہے. اور قرب کس کا, کس کو ملا؟ صحابہ کو ملا. صحابہ نے حضور کو قریب سے دیکھا تھا, تو صحابہ کو وہ قرب ملا, ہمیں وہ قرب نہیں ملا. میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے کہ جو قریب سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے, جو دور سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے. قریب سے دیکھنے والوں نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا, کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا تھا نا, جب قریب سے دیکھا تو کہا میں نے محمد عربی جیسی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں. یہ نہیں کہا ما رأیت رجلا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں کہا ما رأیت انسانا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو. یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان نہیں دیکھا, کہیں نہیں کہا کہ میں نے مرد حضور سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. کہا پوری دنیا میں جتنے بھی حسن دیکھے, سورج دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا, چاند دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر, خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر, اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر, آ گرے کالی گتھا زلفوں کا ساون دیکھ کر. ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں. اور پھر جس نے 1400 سال بعد دیکھا اس نے کیا کہا؟ بک چند بدر شاشانی, بت چمکے لاٹھ نورانی, کالی زلفت اک مستانی, مخمور اکیہن مد بڑی. اس نے کہا اج سکھ متراں دی ودھیری ہے, کیوں دلڑی اداس گنیری ہے, لو لو وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. جس نے دور سے دیکھا اس نے کیا کہا, جس نے قریب سے دیکھا اس نے کیا کہا. ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا یتلألؤ وجهه کتلألؤ القمر لیلۃ البدر, ارے ایسا نورانی جگمگاتا چہرہ جیسا 14ویں کا چاند ہو. ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کہا ایسا خوبصورت ہے کہ کسی ماں نے ایسا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں ہے, ایسا خوبصورت ہے. وہ تو قریب والوں نے کہا, اور پھر دور والے نے کیا کہا؟ کہا لم یأتی نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا, انفیت شن و سخا کا عطب ہے, گیسوے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جم رم جم, دو بوند ادھر بھی گرا جانا. ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں. جس نے دور سے دیکھا اس نے کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اس نے کیا کہا؟
دور والے نے کہا, بریلی والے نے کہا, قریب والے نے کہا کہ ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا, اور بریلی والے نے کہا ارے مجھے تو پھول ہی نظر آ رہے ہیں. کہا کیسے؟ کہا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کس نے کہا؟ نے کہا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. چشتی ملنگ پڑھ رہا, سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, کیوں لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی, دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی, دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی, دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی, ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کیا بات, کیا بات, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. یہ حسن ہے, جو قریب سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے, جو دور سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے. مجھے لوگوں نے کہا بتاؤ حضور کا حسن کیسا ہے, یا ام بابت کا واقعہ بیان کر دوں. میرا تو ام بابت کا واقعہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے, وہ اس لیے کیونکہ ہم صرف کتابوں سے نہیں دیکھتے. ہاں صرف کتابیں نہیں, کیوں؟ کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں, کتابوں سے دلائل دوں تصور میں انہیں لاؤں. کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے, رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے, میرے دل کی ہے یہی آرزو دن رات اسے دیکھا کرو. صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی, عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. عشق کی ساری داستان, عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں, عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. اب ابو معبد حیران پریشان, اس نے کہا ایسا خوبصورت ہے. ابو معبد نے کہا جو اتنا خوبصورت, جو اتنا پیارا, ارے آئندہ کبھی وہ آئے نا تو مجھے فوراً بلا لینا, آج کے بعد میں کبھی بکریاں دور نہیں لے جاؤں گا, کبھی تقریب. یہ میں اتنی بڑی محرومی, اس سے بڑی اور محرومی کیا, اس میں بکریاں چرانے کے لیے چلا گیا اور مبارک آ کے چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب بے چینی بڑھتی چلی گئی. ام معبد پتہ نہیں پوچھا, ایڈریس نہیں پوچھا, نام نہیں پوچھا, وقت گزرتا چلا گیا. ایک دن ایسا آیا, ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر سے جاتی ہے, دکان پر جاتی ہے. مدینہ منورہ میں پہنچے تو اچانک بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا. کس نے کس کو دیکھ لیا؟ بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا. بیٹے نے کہا یا امّا ان ھذا الرجل الذي كان مع المبارک, یا امّا ان ھذا الرجل الذي كان مع المبارک, ماں دیکھو, ارے یہ وہی مرد ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا. فوراً ابو بکر صدیق کا تعاقب کرتے ہیں, صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ارے تو نظر آ گیا, بتا ہمارا مبارک کہاں ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کون مبارک؟ ابو بکر صدیق نے پوچھا کون مبارک؟
کہا ارے وہی مبارک جو گھر میں آیا تو گھر میں انوار و تجلیات کی برسات آ گئی تھی. بکری والا واقعہ سنایا. صدیق اکبر نے کہا اچھا مبارک کو ملنا چاہتے ہو؟ آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں, آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. صدیق اکبر لے جاتے ہیں, یہ مبارک کا دیدار کرتے ہیں, مبارک کو دیکھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, اپنے گھر واپس آتے ہیں. ابو محبت کمرے میں آ جاتے ہیں. ابو محبت آتے ہیں تو ابو محبت کہتا ہے گھر کا نور بتا رہا ہے مبارک پھر آیا تھا. کہا آج مبارک نہیں آیا تھا, ہم مبارک بے باس ہو کر آئے ہیں. وہ مبارک ایسا ہے اسے مل کر آؤ تو گھر نورانی ہو جاتا ہے. پھر یہ جاتے ہیں سارے, پھر گھر والے, پھر ابو محبت بھی جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان. اور یہ بکری, یہ 18 سال تک بکری زندہ رہتی ہے. یہ بکری 18 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک, جب ایک شدید قحط پڑا تھا اس وقت تک یہ بکری زندہ رہتی ہے. 18 سال تک. اور ایسا شدید قحط تھا کہ کنویں سوکھ چکے تھے, چشمے سوکھ چکے تھے, کہیں پانی نہیں ملتا تھا, سب نہریں بند تھیں. ام محبت کی بکری کی دودھ والی نہر جاری تھی, وہ نہر ابھی بھی جاری تھی. لوگ دور دور سے آتے. اور پھر ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے اس بکری کی زیارت بھی کی ہے. یہ ام محبت کا وہ واقعہ جس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دل برانہ انداز میں بیان کیا. یہ تو صرف ایک روایت ہے ام محبت کی, ایسی کتنی روایات ہیں ایسی. اور پھر سارا قرآن یہی حسن مصطفیٰ ہے.